प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। वो भी हंसने लगी थी, ये भी हंसने लगा था। दोनों समझे नहीं थे, वो जो होने लगा था। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। হ্যালো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন। অনেক কষ্ট করে একটা ভিডিও করলাম, আসলে ভিডিও করার মতো কেউ নাই, ক্যামেরাটা ধরার মতো কেউ নাই, তাও অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা করলাম। অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট আর একটা শেয়ার অবশ্যই করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।